boys. Boys, bumalik kayong lahat sa living room, boys. Boys. Oh, girls, pwede pang matake. May 5 seconds pa kayo. 5, 4, 3, 1/4. 1, 0. Animals, behave. Behave na, behave. T-Rex. Parang sinasapian ka na. Kuya, alert na please. Kuya, alert na please. Kuya, alert na. Ako na pala. Kuya ko, tayo na balik tayo sa libro. Balik pa tayo sa libro. Hindi pa tayo ng T-Rex. Nakita? Boracay Ram. Boracay Ram. Marlboro Reds. Boracay Ram. Cards. Boracay Ram. Cards. Posoidos. iPad, cellphone. Poker chips. At saka hiningi. Poker chips. Poker chips. Daming hiningi. Alert na, kuya. Hala, namatay ng isda. Kuya, alert na, please. Girls, makakabalik na kayo sa dati niyong anyo. Pwede po mag-alert na, kuya, please. Kuya, tsaka Boracay Ram. Kevin, Jason, pumasok kayo sa confession. So, ice cream daw yun, Carmen. The pants. Ice cream. Sabi niya, yung Rocky Road. May ice cream pa siya. Oh, basa ka. Yes, please. I have, Sige nyo lang, kaya namin gawin. Wala nang baguhan. Babaguhin nyo. Isipin nyo lang yung next na naisip namin mas grabe dito. Kung babaguhin nyo pa, babaguhin din namin yung mas grabe dito. Mas madali na yung susunod eh. Pero, pag binago nyo, ito lang isipin. Good job. Thank you. Mga mangtas mo. Hindi, pero galing. Minis. Galing. Do not hug me! Okay. Galing mo mag-T-Rex. Yeah, right. Ang galing. Ikaw ba yung naturo sa T-Rex? Ikaw ba? Nice.